Hi guys! Unboxing ko tayo brand ni Mama. Ayan na, wag lang tayo. Okay, buksan na natin. Ganito natin. Ano guys, kita niyo ako. Buksan na natin. Perfecto kay Mama. Ang ganda niya guys. Parang gusto maging nanay. Ayan o. Ayan o. Butas pa tayo. Ayan o. Maganda siya sa kanya. Text natin. One for Mama. Ayan, black naman. Sa kanya bagay yung black. Lagay natin dito. Enter natin. Yung next. 36 sila lahat. Ganito tayo. Katulad ulit dito. Para ibang kulay. Nakasabit na. Ganda niya, diba? Ayan. Ayan. Aray, nakasabit ko sa buhok ko. Ito, ganda. Back. Grout. This. Hack. Grout. This. Grout. This. Grout. This. Grout. This. Grout. Kabak. This. Grout. Kabak. This. Grout. Grout. Bye-bye. See you part 2. See you part 2.